الحمد لله الحمد لله الذي حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أحصي ثناءك عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير النبي أرسله الله إلى العالمين كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن ينال الله نورها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Jamaah salat Adha yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Berbagai macam nikmat yang diberikan di pagi hari ini, khusus nikmat iman, nikmat Islam, dan selebihnya nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dipilih oleh Allah pada pagi hari ini bisa berkumpul untuk menunaikan sholat Idul Adha secara berjamaah. Salawat dan salam mari kita lakukan bersama-sama kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga tentunya melimpah kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Di pagi hari raya Idul Adha yang mulia ini, yang mulia, marilah kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah dengan selalu memotivasi diri kita sendiri dan juga keluarga kita untuk selalu menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangannya, karena hanya dengan ketakwaan inilah kita dapat selamat menuju ke dalam haribat Allah Subhanahu wa taala dan mendapat jaminan kebahagiaan nanti di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkurban merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan untuk seluruh umat Islam di setiap tahunnya. Tepatnya di perayaan Idul Adha, kemudian ditambah 3 hari tasyrik setelahnya. Untuk apa? Sebagai wujud taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Pada hakikatnya tujuan dari kurban itu sendiri bukanlah daging dan darah sembelihannya di dunia. Jadi bukan darah dan daging, melainkan bila ketakwaan kita kepada Allah, bila ketakwaan diri dari para muslimin yang berkorban tadi. Sebab apa? Allah tidak menerima daging sembelihan korban, melainkan ketakwaan dan niat ikhlas beribadah dari sang berkorban itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Daging hewan kurban dan darah itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaannya. Demikianlah dia menundukkannya agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Quran surat Al-Hajj ayat 37. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah surat Al-Adha yang dimuliakan Allah SWT, dalam menafsirkan ayat di atas, Imam Fakhruddin Al-Razi dalam tafsirnya Mafakhirul Lughait juz 23 halaman 227 menjelaskan, pada mulanya bangsa jahiliyah memiliki kebiasaan menjadikan ibadah kurban tempat di mana mereka melumuri berhala. Orang-orang jahiliyah dahulu sudah punya kebiasaan menjadikan ibadah kurban tempat di mana mereka melumuri berhala dan dinding Ka'bah dengan daging dan barang hewan kurban. لما كانت عاده الجاهلية على ما رمي في القربان أنهم يلاغيون بدمائها ولحومها المسنى وحيطان الكعبين يبين تعالى ما هو القصد من النحر فقال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فبين أن الذين يصل إليه تعالى ويرتفع إليه من صنع المهدي من قوله ونهره وما شاكله من فرائده هو تقوى الله دون نفس المحميد والدان. Salah satu kebiasaan bangsa jahiliyah sebagaimana yang diriwayatkan mengenai ibadah kurban, yaitu mereka melumuri berhala dan dinding Ka'bah dengan darah dan sembelihan hewan kurban. Oleh karenanya Allah Ta'ala menjelaskan hakikat dari tujuan berkurban dengan firman bahwa daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Dalam firman-Nya Allah menjelaskan bahwa yang sampai dan diangkat kepadanya dari semua amal perbuatan yang berkurban, baik ucapan maupun sembelihannya, ialah ketakwaannya kepada Allah, bukan daging dan darah sembelihan hewan kurban. Kemudian penjelasan Imam Ar-Razi di atas memberikan pemahaman bahwa Islam datang diantaranya bertujuan mengubah tradisi buruk yang dilakukan oleh bangsa jahiliyah pada saat itu. Itu yang pertama. Selain itu juga penjelasan tersebut memberikan penegasan bahwa hakikat dari ibadah kurban bukanlah daging maupun darah sembelihan hewan kurban, melainkan ketakwaan dan rasa ikhlas beribadah serta niat mendekatkan diri kepada Allah yang pada diri orang yang berkurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya dalam hal ini Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Marrah Nabi juz 2 halaman 74 menjelaskan bahwa maksud dari ayat di atas ialah anjuran menanamkan nilai ketakwaan terhadap sembelihan hewan kurban, sebab yang dinilai adalah ketakwaan di dalamnya. Ayasilna ila Allah Ta'ala ayyi ila mardatihi luhumuha al-qaradin wala dima'uha walakin yanqalu Allahu al-a'mala zahiriyah فمنها تصديقنا باللحم وهو من عمل العبد فيرفع إلى الله وأما نبذ اللحم المتصدق به فلا يرفع إلى الله والمعنى إن الله لا يصيبكم على لومها إلا إذا وقع موقعا من وجوه الخير وهو استحسان أمره تعالى وتعظيمه والإخلاص له تعالى.
daging dan darah hewan sembelihan tidak akan sampai kepada kehariban Allah Ta'ala, akan tetapi Allah hanya menerima amal-amal perbuatan yang murni dari kalian. Di antaranya ialah dengan bersedekah dengan hewan kurban yang termasuk amal ibadah. Ia akan diangkat dan diterima Allah, sedangkan daging kurban yang disedekahkan tidak akan sampai kepada Allah. Maknanya Allah tidak memberikan balasan atas daging hewan sembelihan kecuali jika dialokasikan untuk kebaikan. Kalau kurbannya bukan untuk kebaikan, tidak diterima oleh Allah SWT. Sebab hal tersebut merupakan bentuk menaati perintah Allah, mengagungkannya dan memurnikan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, mari kita tanamkan nilai spirit ketakwaan pada setiap sembelihan hewan kurban dengan mengharapkan dapat diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan derajat takwa di sisinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi min ayatihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wa ya fawzal muhtaghfirin wa ya najata taibin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد، فيا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واتقوا الله تعالى في هذا الجو العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر نذير، أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين. اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان بن علي وسائر الصحابة والصالحين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم اجعل هدانا هذا سعادة وتلاهما ومسارة وتراءهما، وزدنا فيه وطمأنينة وألفة وهناء ومحمدا، وعنه علينا بالخير ورحمن والجمن والبركات. اللهم اجعل المودة سيماتنا وبدل الخير للناس داعبنا. اللهم أدم سعادة على وطننا، وانصر البهجة في بيوتنا، واحفظنا في أهلنا ورحامنا، وأكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. عيد سعيد وكلوا آمين وأنتم بخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.